Salam alaikum à tous, كي لاباس عليكم. J'espère que vous allez bien. مبروك عواشركم، الله يدخل لكم هاد العواشر بالصحة وبالسلامة وبالهنا والعافية إن شاء الله وعلى الجميع المسلمين. كنقدم لكم اليوم واحد غريبة صابلي ديال الفرماج. Donc je vous présente des petits biscuits, des petits sablés très fondants au fromage. La recette est très simple, vous allez voir, وصفة سهلة. Donc pour la recette, vous prenez un grand récipient, كتاخدوا شي قصرية ولا شي طاوة تكون كبيرة. Moi j'ai pris ça, j'avais ça à la maison. Vous pouvez prendre une grande bassine, enfin ce que vous voulez, et vous mettez 3 vaches qui rient, كديروا 3 فرماجات, 125 grammes de beurre mou, 125 غرام ديال الزبده تكون خارجه من الثلاجه قبل باش كتكون سهله بور لا ترافايي باش نخدموها سهله. وكنديروا كاس ديال السنيده ديال العنبه, un verre de sucre semoule et un verre d'huile, وكاس ديال زيت رومي. وانسويت on rajoute un œuf, ومن كنزيدوا بيضه وكنبقاو نخلطوا مزيان حتى العجينه داك المقادير اللي درنا كلها كتجمع مع بعضياتها. Et ensuite on va rajouter un œuf et on va mélanger avec les mains بيدينا jusqu'à ce qu'on ait tous les ingrédients qu'on a mis se mélangent entre eux, que ça soit homogène. Donc une fois qu'on a bien ramassé toute la pâte, on va rajouter la farine petit à petit. Donc on va commencer par mettre 2 verres avec un sachet de levure chimique. Donc ملي حركنا مزيان المقادير الاولى غنبداو نديرو في فرينه بشويه بشويه, وبديت بجوج كيسان ديال الفورس وخماره وحده فيها 11 غرام. Et on commence à ramasser la pâte avec la farine. En fait on va pas pétrir, on va essayer de pas la pétrir. Donc ما عندلكوش العجينه ديالنا, غادا غير نجمعوا المقادير الاولى مع الفرينه حتى كتجمع كامله. انايا في الكامل درت 4 كيسان ونص باش جمعت ليا العجينه مزيان وجات ما جاتش قاصحه وما جاتش جاريه, جات رطبه. Au total, j'ai eu besoin de 4 verres et demi. Donc après mes 2 verres, vous rajoutez 2 verres et demi. Et surtout, il faut faire attention en fonction de votre farine. Elle va plus absorber, soit au contraire, elle va pas du tout absorber. Il va vous falloir soit un peu plus de farine, soit pas assez. Voilà, donc vous verrez en fonction de l'absorption de votre farine. Donc نتوما على حسب الفرص اللي عندكم, اما الا جاتكم قاصحه حاولوا ما تقصحوهاش باش تجيكم هي هذه, وإلا جاتكم جاريه كتزيدوا كثر من الفرينه. ولكن الا جاتكم قاصحه مالوغوزمون ما عندنا ما نديروها, هي تبقى هكاك, ولا زيدوا فرماجه ولا جوج باش يلا الفرينه العجينه ديال الحلوى تكون ترجع شويه مرخوفه. Donc là, vous voyez, au bout d'un moment, la pâte va prendre forme. Vous voyez, je pétris vraiment pas, juste j'essaye de la ramasser et de faire entrer bien la farine avec le reste des ingrédients. Et après, je vais recouvrir et je vais laisser reposer pendant à peu près une demi-heure. Donc, ملي كنجمعوا العجينات ديالنا كنغطيوها ببابي سيلوفان ولا une poche de congélation ولا شي حاجه, وكنخليوها ترتاح مده نص ساعه, غير كنبداو نديرو في الكويرات. Donc voilà, une fois qu'elle est bien reposée, on va préchauffer le four à 170 degrés. Donc ملي العجينه ديالنا ترخفت مزيان كنديرو الفران يسخن مده درجه 170 درجه, وكنبدا نكور في الحلوى ديالي. ما ديروهاش غليظه بزاف, ما ديروهاش صغيره بزاف, بين وبين باش تجي هي الحلوى زوينه في المنظر, ما تجيش معيقه باش تساب بزاف. Donc voilà, une fois qu'on a mis le four à préchauffer, on commence à faire les petites boules en fait
de gâteau. Il faut qu'elle soit moyenne. Il faut pas qu'elle soit grosse. Il faut pas qu'elle soit trop petite. Il faut vraiment qu'elle soit entre les deux. Vous voyez, moi, je sais pas combien elle font de grammes. À peu près 15 grammes, 15-20 grammes, je pense, le gâteau. Et je mets sur une plaque de cuisse, un four avec du papier sulfurisé. Et j'enfourne pendant à peu près 10 minutes. Il faut que le gâteau il reste blanc. Il faut pas que le gâteau soit trop cuit. آه، ملي كورت الحلوى ديالي كامله كديرها في الفران مع بابي كويسون في الطاوه ديال الفران مع شويه ديال بابي كويسون وكتدخلها في الفران مده 10 ديال الدقائق. خاصها هي تبقى بيضاء ما خاصهاش تحمر بزاف. Donc voilà, après la cuisson, on voit qu'ils sont blancs, qu'ils sont un petit peu mhamrine meltir, c'est normal parce que ça cuit, mais il faut les laisser reposer et ensuite, parce qu'ils sont encore mous, et ensuite on les met dans du sucre glace. ملي خرجنا من الفران كنخليهم حتى كيبردوا مزيان حقاش هما كيبقاو كيرطبين الا خاصكم تسناو يبردوا مزيان باش يقصحوا باش ما يتهرسوش ملي ديروا ليهم لو سكر غلاس سكر glacé. Donc voilà, une fois qu'ils ont bien refroidi, on les met dans du sucre glace, on les met dans une boîte hermétique et on ferme et puis ça se conserve très très bien. Voilà, ملي كنديروا سكر glacé كنديروا في طاوة وكنسدوا عليهم وكيصبروا مدة 10 ايام وكيجيو زوينين مع الفرماج كيبننهم. Qui jouent raisin. Vraiment, essayez-les. C'est une recette qui est quand même simple à faire. Et c'est très très bon. Je vous assure, même les enfants aiment bien ce genre de gâteau sec. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et merci beaucoup encore à tous d'être présents. كنتمنى هاد الوصفه هادي تكون عجباتكم. كنتمنىكم زعما تبارطاجيو لاباج ديالي وتابوناو ومرحبا بكم والف مرحبا. Et à très 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 bientôt inchallah pour d'autres recettes.